नमस्कार बंधु माने कौन आपणकर मिथुन राशि की जदि हाँ ताहेले 22 जुलाई आउ 23 जुलाई जहाँकि पड़ुछि बुधवार एवं गुरुवार यही दुईटी दिन मध्य आपणकर केउं दिन रे भाग्य संपूर्ण बदलाई देव एवं केउं दिनटी आपण सतर्कता रहिबे ताहा संपर्क में जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तो नमस्कार बंधुगण, आपण माननकु स्वागत आमर एही चैनल ओडिया शास्त्र को। बंधु माने आजिर एही भिडियोटे मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई प्रस्तुत होई अछि। आजिर एही भिडियोरे मिथुन राशि व्यक्तिविशेष माने जानिबे 22 जुलाई आउ 23 जुलाई किपरि रहिबो, जहा कि पड़ुछि बुधवार एवं गुरुवार। एहा मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबो ताहा एही भिडियोरे जानिबे। एही दुईटी दिन मध्यरु केउं दिन आपणक पई सबुठारु शुभ रहिबो, केउं दिन रे धन लाभ, क्यारियर रे उन्नति, प्रेम और परिवार रे खुशी मिलिबो एवं केउं दिन रे केउं कथा प्रति सतर्क रहिबा आवश्यक सबुकिछि एही गोटिए भिडियो रे विस्तार रे जानिबे। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेष रे आपणक पई रहिछि एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली प्रतिकार जहाँ आपणक भाग्य को आहुरी मजबूत करदेव। तो सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती रूप से देखंतु। तेबे बंधु माने जदि आपण माने जानिबे जे 22 जुलाई 2026 बुधवार जहाँ कि पड़ुअछि, तो यही दिनटी आपणक पई किपरि रहुछि ताहा संपर्क में जदि जानिबा पई चाहिबे ताहेले जानि रखंतु जे मिथुन राशि लोक मानक पई एही दिनटी शुभ एवं सकारात्मक दिन संभावना रहिछि, बा एही दिनटी आपण मानक पई शुभ एवं सकारात्मक दिन रहिबो। बुध ग्रहर अनुकूल प्रभाव जुगु आपणक बुद्धि, कथबार्ता और निष्पत्ति नेबार क्षमता पूर्व अपेक्षा अधिक मजबूत हेबो। जेउ काम गुड़िक दीर्घ दिन धरी अटकी रहितिला सेथिरे गति आसिबो एवं भाग्यर सहयोग मिलिबो। एही दिन कार्य क्षेत्र में आपणक परिश्रमर यथार्थ मूल्यांकन हेबो। उच्च अधिकारी माने आपणक काम रे संतुष्ट हेबे एवं नुआ दायित्व किंबा पद उन्नतिर संकेत मध्य रहिछि। जो माने चाकरीर अपेक्षा रही बा चाकरी करुछंती बा प्रथमे जानतु जो माने चाकरीर अपेक्षा अच्छी से कौनसी खुशीर खबर मिलिबार संभावना रही। व्यवसाय करुवा लोक मानक पई मध्य एही दिनटी लाभदायक रहिबो। आपण माननकु नुआ ग्राहक मिल पारंती मध्य। एहा सहित अटकी रहितिबा टंका फेरी पाई पारंती एवं नुआ व्यावसायिक चुक्ति हेबार जुग मध्य रहिछि। आपणकर स्वास्थ्य दृष्टि दिनटी भल रहिबो। मानसिक चाप कम हेबो एवं नुआ उत्साह सहित आपण प्रत्येक काम संपूर्ण करिबे। आर्थिक क्षेत्र में मध्य दिनटी शुभ रहिबो। हठात धन लाभ किंबा पुराणा बकेया टंका मिल पारे। जदि कौनसी नुआ निवेश करने को भावुछंती तेबे भल भावरे विचार करिकी आगको बढ़ी पारिबे। आपण प्रेम और वैवाहिक जीवन में मध्य मधुरता रहिबो। जीवन साथी सह समय बिताइबे, सहयोग मिलिबो एवं परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो। कौनसी शुभ खबर समग्र परिवार को आनंदित मध्य करिपारे। तेबे मिथुन राशि लोक मानक पई 22 जुलाई 2026 बुधवार दिनटी एक शुभ, सफलतापूर्ण एवं उन्नतिदायक दिन साब्यस्त हेबो। एही दिन आसुथिबा सुजोग को चिन्हट करी सठिक निष्पत्ति नेले आपण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन पाई परिबे। तो 23 जुलाई 2026 गुरुवार दिन कथा जदि कहिबा ताहले एही दिनटी आपणक पई मिश्रित फल प्रदान करिवो। दिनटीर आरंभ साधारण रहिबो, किंतु दिन बढ़िबा सहित किछि छोट छोट चैलेंज सामना को आसीबो। तेणु एही दिन धैर्य, विवेक और शांति मनरे प्रत्येक काम करिबा आपणक पई लाभदायक हेबो। कार्य क्षेत्र में किछि दायित्व बढ़ी पारे एवं सहकर्मी किंबा उच्च अधिकारी छोट छोट मतभेद हेबार संभावना रही। तरबरिया हुई कौनसी निष्पत्ति नेबे नाही। आपण एही दिन धैर्यर सह काम कले परिस्थिति आपणक पक्षरे होइजिवो। व्यवसायी मानक पई एही दिन नुआ निवेश किंबा बड़ आर्थिक निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भल भाबरे विचार करिबा आवश्यक। कहार कथारे सहजरे विश्वास करंतु नाही एवं कौनसी कागजपत्र रे आपण साइन करने पूर्व सबकि भल भाव पढ़ी नियंतु। आर्थिक क्षेत्र में अनावश्यक खर्च बढ़िबो। हठात कौनसी घरोई किंबा व्यक्तिगत खर्च आसीपारे। तेणु टंकार सठिक योजना करंतु एवं
କାହାକୁ ବଡ଼ ଆକାରର ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ମଧୁର ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ଚାପ, କ୍ଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ସମୟରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆଣିବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତରବରିଆ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଧନହାନି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିବେକର ସହ କାମ କଲେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ସହଜରେ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ତ ଏହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ସବୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ, ପରିବାର କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ହେବ, ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିବ, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବ। ତ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ପରିବାରରେ ଖୁସି ଓ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଓ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସାହସ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁଇଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦିନଟି ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିବ ଆମେ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 22 ଜୁଲାଇ ଏହି ଦିନଟି, ଯାହାକି ପଡ଼ୁଅଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ତ ଏହି ଦିନଟି 22 ଜୁଲାଇ ଯାହାକି ପଡ଼ୁଅଛି ବୁଧବାର ଦିନ, ତ ଏହି ଦିନଟି ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, କାମରେ ସଫଳତା, ଧନଲାଭ ଓ ଭଲ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। 23 ଜୁଲାଇ ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତାର ସହ କାମ କଲେ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ରାଶି ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ରାଗ, ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯାହା ବି କିଛି ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର। ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବୁଧବାର ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିଛି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଓମ୍ ବ୍ରୁଂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦ ଓ କଠୋର କଥାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ କିମ୍ବା ମୁଗ ଡାଲି ବା ରୁଟି ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ମିଳୁଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା 22 ଓ 23 ଜୁଲାଇ ମିଥୁନ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣ ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।